جی سب سے پہلے تو السلام علیکم. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے اس ٹائم پہ ہمارے معاشرے کے لیے, کیونکہ اور سب سے بڑی بات ہے احساس فار لائف, اور ان کی فاؤنڈیشن کا نام بھی احساس ہے. اور سب سے پہلے ماں کی گود میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو آپ کا بچہ ہے وہ کہیں بھٹکے گا یا باہر کے جو اثرات ہیں وہ اس کے اوپر کوئی اثر انداز ہو سکیں گے. میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم ماؤں کا ہی رول آتا ہے, اس کے بعد بچوں بعد میں ٹیچر استاد کا آتا ہے. تو یہ آج کل ڈرگ جو میں بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں بچوں میں آ چکا ہے کہ سگریٹ کی یا آپ جو بھی کہیں برائی جو ہے آج کل معاشرے میں فیشن کے نام سے ان ہوتی جا رہی ہے, اور وہ اس کو والے بچے نہیں پیدا کریں گے, ہم اس سے پہلے ہی اچھی قوم اور اچھی نسل بنا لیں گے. میرا گھر سے ہی اس کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ میڈم. اس کے بعد میں ملتمس ہوں چودھری اظہر حسین صاحب سے, ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے بارے میں ناصر بشیر صاحب نے جتنا بیان کر دیا ہے, اور اس میں انہوں نے محبت کا بھی ذکر کر دیا ہے, کردار کا بھی کر دیا ہے, اخلاق کا بھی کر دیا, جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہماری سب سے جو اول ترجیح یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, اور کس وقت آتے ہیں, اور اپنے بچوں سے اگر آپ دوستی کریں گے, پیار محبت کریں گے, تو یقیناً یہ بچے آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کریں گے, اور وہ جب وہ آپ سے شیئر کریں گے تو لازماً وہ آپ ان کو اچھے برے کا بتائیں گے کہ بیٹے آپ نے ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, یہ آپ کے لیے اچھا ہے, یہ آپ کے لیے برا ہے. تو میں بات کو چھوٹا کرنے کے لیے ایکسپرٹس کی ہے, یا جس کا تعلق خوبصورتی اور انسان کی اللہ کی تخلیق کو اور زیادہ خوبصورت بنا دینا ہے. اور بیوٹیشن کا کورس یا بیوٹیشن کا شعبہ ہمارے یہاں بہت کافی تعداد میں ہے کہ آپ ہر گلی میں یا ہر محلے میں آپ بیوٹی جا سکتا ہے. اور دور حاضر میں جو بیوٹیفیکیشن یا بیوٹی فیل کرنے کا جو احساس ہے وہ پہلے زمانے سے, جو ہماری مائیں اور دادیوں کے زمانے سے بہت بڑھ گیا ہے. اب نہ تو کوئی رشتہ بغیر بیوٹی پارلر کے استعمال سے ہو پاتا ہے, نہ شادی اور نہ ہی کسی قسم کی تقریب. تو میں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لاہور کی مشہور بیوٹیشین سیمی جی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مختصر الفاظ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر کے اپنی بہنوں, اپنی بیٹیوں کو یہ بتائیں کہ بیوٹی پارلر کے ذریعے بھی آپ ورکنگ رول کر سکتی ہیں. کا موقع دیتے ہیں, اتنی عظیم ہستیوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں. احساس فار لائف سے مجھے یہ کہنا ہے کہ بھئی ہمیں احساس ڈیولپ کرنا ہے اپنی اولاد میں. جو نفسہ نفسی کا دور جا رہا ہے اس میں جو مین پرابلم جو نشے میں لوگ آتے ہیں, نشہ سبھی جانتے ہیں کہ ایک بری چیز ہے, لیکن نشہ پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ آپ کی ڈومیسٹک وائلنس سے پیدا ہو رہا ہے. آپ کی اکیڈمک اسٹڈیز کے اوپر جب آپ بچوں کو ٹیچرز کے سپورٹ کر دیتے ہیں, اور ٹیچرز بھی جو ہے وہاں پر آپ کی شخصیت جو ڈیمیج ہوتی ہے ان اکیڈمک لوگوں کے ساتھ, جو اکیڈمی میں اسٹڈیز کرنے کے لیے بچے جاتے ہیں, وہاں پر تربیت پہ فوکس نہیں کیا جاتا. تو تربیت پہ فوکس کرنا ہے ہمیں. مین پرابلم ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس پہ کنٹرول کرنا ہے. ایک عورت کا اچھا کردار ہے, ہر ایک کو صرف اپنی پری ہوئی کہ میری ذات کیا ہے, میرا کیا ہے, ان کو اپنے بچوں کا نہیں. سب اپنے بچے جو ہیں وہ جب بچے زیر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جھگڑے کر رہے ہیں تو وہ باہر کی دنیا میں بھاگتے ہیں اور وہاں پر پناہ حاصل کرتے ہیں. پھر اچھے برے لوگ ان کو باہر کی دنیا میں سبھی ملتے ہیں جہاں سے وہ نشے کا شکار ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے احساس کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے جذبات بنانے ہیں, ان کو بتانا ہے اگر کوئی آپ کی کوئی کلیش ہے میاں بیوی کا تو اس کو بھی آپ نے انڈور میں ہی ختم کرنا ہے, بچوں سے دور رہ کے, اور بچوں کو محبتیں دیں. بچے کبھی بھی نہیں بگڑتے. آپ کا نشے تبھی آتے ہیں جب آپ گھر سے محبت نہیں ملتی تو آپ لوگ باہر لوگوں میں محبتیں ڈھونڈتے ہیں, پھر وہ غلط طریقے سے آپ کو راستہ دیتے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ فوکس کریں کہ اپنے بچوں کو محبت کے ساتھ اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں, اور اکیڈمک اسٹڈیز جہاں جاتے ہیں وہاں پر ان کے ماحول کو ضرور دیکھیں. تھینک یو. نوان صاحب سے جو جنرل سیکرٹری اور فاؤنڈر بھی ہیں ساز پر لائف کے, اور گزشتہ 20 سال سے ساتھ ہیں, تو وسیم حسن نوان صاحب.
सारे माशाल्लाह से शनासाई हैं और मैं सबका वेलकम भी करना चाहूँगा, साथ थैंक भी करना चाहूँगा। नए अमीन साहब थोड़ा सा लेट हो गए और डॉक्टर साहब MS साहब माशाल्लाह थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन ऑपरेशन में लेट नहीं होते सबसे पहले माशाल्लाह से। सर आपका थैंक यू वेरी मच। और इधर साहब मैम आपका साहिवाल से आई हैं, आपका नासिर साहब, खलबट साहब, आपका जो तमीर साहब और कासाद साहब, खास कर कितने दोस्त की नाम में बात हो जाए ताकि हमारा मैसेज आप लोग तक पहुँचे। एक तो इस वक्त सारी खवातीन स्पेशली हमारी जितनी वर्किंग वुमेन हैं, जितनी सारी एक्टिव है माशाल्लाह, ब्यूटिशियन भी हैं, डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, मीडिया पर्सन्स हैं। तो शहजाद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा अब ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने देखा होगा, हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत थोड़ी दोस्तों की सपोर्ट के साथ हम 2003 से, वैसे 2000 से कर रहे हैं, लेकिन चूंकि रजिस्टर 19 अगस्त 2003 को हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर करवाई गई, तो उससे से लेकर हमने कोशिश की है कि कोई महीना ऐसा ना हो जिसमें हमारी जिसमें एक से दो एक्टिविटीज़ नहीं होती हो, अवेयरनेस हो, प्रिवेंशन हो, ट्रीटमेंट का भी हमारा काम चल रहा था। फिर हॉस्पिटल बनाया, फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग हमने जो मनशियात के पेशेंट थे उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज कराया, जो डिजर्विंग पर्सन थे। लेकिन ड्यू टू हमारी चूँकि फंड रेजिंग नहीं थी हमारे पास, हम डोनेशन नहीं लेते थे, अपनी मदद आपने साहब से रिक्वेस्ट कर ली और ऐसा सबसे कह दिया, सर सबसे कह दिया, ना सबसे कह दिया, तो हम करते रहे। अब चूंकि मामला यह है कि पूरे लाहौर की तकरीबन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ आबादी है और यहाँ पर ट्रीटमेंट सेंटर जो रिहैब सेंटर है वो राउंड अबाउट 100 भी नहीं है। अब देखें कि 100 में अगर 30 भी कैपेसिटी हो 300 लोगों का इलाज हो सकता है। इसका इलाज 90 डेज का होता है, 3 माह का है पाकिस्तान का। इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो 180 डेज 6 माह का होता है। अगर एक वक्त में एक महीने में 300 लोगों का इलाज, लेकिन हम लोग, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, इसमें इतना नहीं हूँ कि मैं ये चैम्बर की मीटिंग है तो मेरा बिजनेस, लेकिन मैं इसको कम अटेंड करता हूँ। आज मुझे इत्तेफाक हुआ है, ये नाम ही इतना खूबसूरत है और ये प्रोग्राम भी खूबसूरत होना चाहिए, इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जैसे बशीर साहब ने कहा ना, बूढ़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अपने घर में बूढ़े को कहीं जाने ना दे, उसको अपने घर में रखें और आपको मजा आएगा। आपका बच्चा कोई ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा, ये मेरा ईमान भी है और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अपने घर से अपने बाप को, अपने नाना को, दादा को, बच्चों को कभी स्लिप ना होने दें। मेरे बच्चे अपने दादा के साथ, मेरा ख्याल है वो 5वीं 8वीं तक वो उन्हें जरूर लेके मस्जिद जाते रहे हैं। जो स्कूल से आते थे उस वक्त दादे के साथ वो नमाज पढ़ने जाते थे, क्योंकि मैं तो घर ही नहीं होता था। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि बच्चों को दीन के तरफ जरूर राग़िब करें। वो जैसे ही दीन की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला नमाज के पाबंद होंगे। कुरान घर में चाहे एक लफ्ज़ उन्हें बोले, पढ़ के जाएं घर से निकलने से पहले, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से उस कुरान में इतनी ताकत है कि वो बच्चों की हिफाजत फरमाएगा और अल्लाह ताला आपको इसके कामिल यकीन की तौफीक अता फरमाए। और अपने माँ बाप का साया अपने बच्चों के ऊपर जरूर रखें। अपने माँ बाप का, आप तो माँ बाप है ही है, लेकिन उनका जो साया होगा ना, आप देखेंगे, मैंने देखा है घरों में औरतें काम पे चली जाती हैं, बाप काम पे चला जाता है और बच्चों को वो अगर आपकी दादी, दादा, नानी, नाना में से कोई भी घर होगा तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ वो इस तरफ कभी नहीं जाएंगे, वो इंशाल्लाह अच्छाई की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके दादा और दादा ने जो दादी ने वक्त देखा होगा वो उसकी तरबियत उसमें करेंगे। जैसे मेरी बहन ने कहा है कि बड़ों की सोबत में ना बैठने दे बाहर लोगों की सोबत में, बड़ों की सोबत में, लेकिन घर में जो आपके वो बुजुर्ग है ना उनकी सोबत में उन्हें जरूर बिठाएं। और दूसरा, अपने बच्चों को धूप जो अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी चीजें रखी हुई हैं, ये हम अपने बच्चों को नहीं देते। एसी लगा दिया है, कमरे से बाहर ना आओ, कमरे से बाहर ना जाओ। आप यकीन करें जैसे अल्लाह ताला ने हर हाल में चाहिए, लोग इतने पैसे खर्च करके धूप लेने के लिए आते हैं और अल्लाह ताला ने हमें वाफर दी हुई है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। अपने बच्चों को धूप में बैठने की आदत डालें, चाहे आधा घंटा, 20 मिनट, पौना घंटा। आप देखेंगे कि बच्चा इंशाअल्लाह ताला बुराई से बचेगा और चांद की रोशनी में इंसान के अंदर अल्लाह ने मिठास रखी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो फल हो या पौधा हो, उसके अंदर मिठास पैदा होगी।
आप आजमा के देख लें, आपको बच्चों को रात की चांद की चांदनी में बिठाएं। आगे लोग फैमिलियां बाहर सोती थी चारपाइयों के ऊपर, आप देखें वो ठंडे और मीठे लोग होते थे। आप लोगों ने वो चीजें खत्म कर दी हैं, जिसकी वजह से वो चीजें खत्म होने की वजह से लोग हर तरफ जा रहे हैं। आप ये आजमा के देखें। मैंने सूफी हिदायतुल्लाह साहब को, सूफी शौक वालों को कहा, मैंने कहा आपको अल्लाह ने इतना बड़ा लान दिया, कभी बैठे हैं? कहते यार बैठने की कभी की नहीं हुई। मैंने कहा इसका फायदा उठाए, रात की चांदनी को देखे और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे इसको बैठे। वो कमरे में बैठ के जो मर्जी करे अपने सामने बिठाएं, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, उसे बोलो मेरे सामने करो, बल्कि आप उसके साथ मिलके करें। गेम कर रहे हैं तब भी साथ मिलके करें, पढ़ाई कर रहे हैं तब भी कोशिश करें। आप कुरान खोल दें, वो अपनी किताब पढ़ रहे हैं, आप अपना कुरान खोल लें। आप कोई जिक्र में बैठ जाए, कोई फिक्र में बैठ जाए, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये इतना खूबसूरत नाम और इतना खूबसूरत प्रोग्राम। मैं नासिर रशीद साहब का और वसीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। वैसे तो मैं चैम्बर आता हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम मुझे बड़ी खुशी दे रहा है। मैं अपने अंदर प्राउड फील कर रहा हूँ कि इन लोगों की मेहरबानी से, खासकर ताहिर भाई की मेहरबानी से मैं यहाँ तक आया हूँ। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ये मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस पे अमल जरूर कीजिएगा, करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। को इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। दूसरी बात, नशे से छुटकारा हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अब तो बच्चे जो स्कूलों में हो रहा है और कॉलेजेस में हो रहा है, और जिस तरह से वहाँ पर आसानी से ड्रग्स वगैरह मिल जाती हैं, ये लम्हा एक फिक्रिया है हमारे लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, और उन इंस्टीट्यूट्स के लिए भी जहाँ पर ऐसा हो रहा है। लेकिन अब ना वैसी ग़िज़ाएँ हैं और जिसकी वजह से आप टेंशन शायद बियर नहीं करते, और पढ़ाई के बोझ की वजह से भी, क्योंकि सिगरेट भी ज़्यादा पीना एक नशा है और सिगरेट से भी आपकी जो सेहत है वो ख़राब होती है। तो हम उस प्रेशर को भी नहीं बियर कर पाते, और पढ़ाई के बोझ की वजह से जो स्टूडेंट सबसे पहला काम करते हैं वो सिगरेट पीना शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर वो आगे आते जाते हैं। इससे अल्लाह ताला हर घर में बच्चे को महफूज रखे, वालिदैन को महफूज रखे, क्योंकि जब आप पेरेंट्स का सहारा तो अल्टीमेटली बच्चे होते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चों का दोस्त बनिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है, क्या नहीं करना, ग्राउंड्स हैं नहीं है, अभी जो सबसे बड़ी बीमारी है हमारे पास तो वो यही है, इससे बड़ी बीमारी शायद नहीं हो सकती। और जो हमारी घर पे ख़वातीन है, वो कल मैं ड्रामे में देख रहा था कि वो खातून ने अपनी मियाँ से कहा कि या तो आप ड्रामे ख़त्म होने से बाद में आया करें या ड्रामा शुरू होने से पहले आया करें। मैं आपको ड्रामे के बीच में खाना नहीं दे सकता। तो वो ये बात सिर्फ वहीं एप्लीकेबल नहीं है, ये बात घरों में, सोसाइटियों में भी आ रही है कि हमारी ख़वातीन छोटे बच्चों को मोबाइल्स पकड़ा देती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि बच्चे जब मोबाइल के साथ लग जाएंगे तो वो फिर हमें तंग नहीं करेंगे। अपने बच्चों का दोस्त बने। और मैं एक और बात भी ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को प्लीज़ ऑब्ज़र्व करें। आपके बच्चे ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ वो लिमिट से ज़्यादा करते हैं तो वो चेक करें कि वो क्यों कर रहा है। हम यहाँ ही इग्नोर करते हैं, और जहाँ से बात शुरू होती है हमें वहीं पकड़ना चाहिए। साइकेट्रिस्ट पे जाना, साइकोलॉजिस्ट पे जाना, ये कोई आपका बच्चा पागल नहीं है, लेकिन जब आप उसको वहाँ नहीं पकड़ते तो फिर जब आप घर में उसे दोस्त नहीं मिलेगा तो वो बाहर दोस्त बनाएगा। तो कोशिश करें कि उनको डराएं धमकाएं नहीं। अब ये वो वक्त नहीं है कि अब्बा की आवाज़ सुनकर बच्चे कमरों में घुस जाते हैं। अब तो इतनी अवेयरनेस है कि अब तो वो अब्बा को ये कहते हैं कि हम आपसे बेहतर जानते हैं, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, हम आपसे बेहतर जानते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं लाहौर चैम्बर की तरफ से भी, जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि जो वर्किंग वुमेन है, हम उन्हें ये ज़रूर कहते हैं कि आप अपने आप को रजिस्टर कराइए। आप जब तक आप डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तब तक आपका ये फ़ायदा नहीं होगा। हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मैडम प्रिया भी देखती हैं, और अगर आप समझते हैं कि कोई खातून मैडम प्रिया से मिलना चाहती है तो मैडम प्रिया से मिलें। हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर लाउंज का भी इफ्तिताह किया है ऊपर, जहाँ पर ख़वातीन आपस में बैठ के मशवरा भी कर सकती हैं। हम वुमेन डे पे भी काम करते हैं। वैसे तो मदर्स डे और
سسٹرز ڈے اور وومنس ڈے روز ہوتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ روز کے دن ہیں، یہ ہمارے اپنے ماں باپ، یہ تو انگریزوں کی باتیں ہیں کہ ہم سال میں ایک دفعہ کہتے ہیں کہ آج وومنس ڈے ہے اور آج مدرس ڈے ہے اور آج فادرس ڈے ہے. مدرس ڈے تو روز کا دن ہوتا ہے. اور میری دادی کہا کرتی تھی، میرے کو تو بات کر رہے تھے، ماں جنیندی 7 پتر پر کرم نہ دیندی ونڈ. اس کا یہ مطلب ہے کہ ماں 7 بیٹے تو پیدا کر سکتی ہے لیکن ماں نصیب نہیں باندھ سکتی. تو نصیب اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے مانگنے چاہیے. دوسری بات میری دادی یہ کہا کرتی تھی کہ ماں مارے ماں کٹے ماں کوڑی ککری 100 پولا روز مارے پھر بھی ہمارا رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ماں آپ کو جتنا مرضی مارے ڈانٹے ڈپٹے، ماں ہی ہوتی ہے. وہ جوتی بھی مارے تو آپ کو، بلکہ ماں بھی مار رہی ہو تو آپ امی ہی کہتے ہیں اس وقت. امی سے مار کھاتے ہوئے بھی امی کہتے ہیں. تو وہ اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ایک خواتین کے لیے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ تیری شکل دیکھ کے ٹھر گئی، تیرے وصف دیکھ کے سڑ گئی. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی شکل دیکھ کر تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، پر جب مجھے پتا چلا کہ آپ کے کرتوت کیا ہیں، آپ کو چائے نہیں بنانی آتی، آپ کو انڈا نہیں فرائی کرنا آتا، پھر آپ کے وصف دیکھ کے میں سڑ گئی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ گھر دیکھیں، گھر جو چلانا ہے وہ عورت نے ہی چلانا ہے. ہم عورت کے بغیر کچھ نہیں ہے. یہ ہمیں مردوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنی ماں بہن بیٹی کو عزت کس طرح سے دینی. اور ایک اور بات کروں، وہ نارملی خواتین کہتی ہیں کہ فلاں کی بھابھی آئی نا تو ہمارا بھائی خراب ہو گیا. تو ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ بہو کبھی خراب نہیں ہوتی، ہمیشہ بیٹا خراب ہوتا ہے. بیٹا خراب ہوتا ہے. بیٹے نے کیوں اجازت دی اپنی بیوی کو کہ وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوا؟ تو میں تمام مردوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ کبھی بہو خراب نہیں ہوتی، ہمیشہ گھر کا بیٹا خراب ہوتا ہے جو مینیج نہیں کر پاتا، اس رشتے کو مینیج نہیں کر پاتا. ماں میں، بیوی میں، بہن میں. میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں وسیم صاحب کا بھی، سر آپ کا بھی، بشیر صاحب، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسا ایونٹ کیا. کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے